हॅलो के गो काय आहे रे? निघलो गो आत्ता उठला गो निघला उठ मस्त उठ बेगीन उठ किचनात वच मस्त किचन रूमान तू कित्याक गो हां बरें बरें वयता वयता बरें कित्याक तरी हां बरें बरें आत्ता उठला गो तूं पावलें मगो घरा बरें वयता पावलो सांग गो के करू हॅलो पावलो रे किचना माचीस घेऊ माचीस कित्याक गो किचन रूमान वर खंय दवरला तुवें ओट्यार रो पळयता रो पळयता रो पळयता रो खंय दिसना मगो रो खंय दवरला गो प्लेसी कडेन आं दिसलो दिसलो आं दिसलो दिसलो आं दिसलो दिसलो आं घेतलो गो कितें करूं बेगीन तें म्हाका लेगीत सांगता जॅम येता कितें करूं आतां मे मातीस मे दहाल मे आणि पळय मातशें पेटय मातशें तें करूं आतां पेटो कित्याक गो राव मातसो रो हें दवरता फोन दवरता रो आनी कितें सांगता सगळें माचीस बिचीस पेटय पेटयलें मरे हां आनी नाका रे हांगा सकाळ फुडें जॅम येता पयलीं रो फोन खंय दवरला अरे पेटयलें मगो पेटयलें मरे बरें दिसलें सिलिंडर बंद केला का ना ते पळोवपा साठी हांवें तुका कॉल केलो कितें सिलिंडर बंद केला काय ना चॅक करपाक म्हाका माचीस पेटोवन सकाळ फुडें हें आनी कितें गो